रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्रनि बगाबिल आमचायो 1000 सारी बागजागनानि जे प्रोग्रामनि आचुक फांनां फैलानो चबानि चिबाई आफारो तै चबानि चिबाई आफारो ओ एलाकानि बेलाई जनप्रिय यूथ आइकन बरंगनां एग्जीक्यूटिव मेंबर मचां सुहेल देबबर्मानो हामबाया फारुचिनी तै खरकसा एमडीसी बनो आसाराम बारियो के बुई लाकी 7 नि सिनुआय 7-12 बुट जिदि उदै लाकी 7 गेसे ताबु बनो सिनुओ सिनि बरंगनां अनंत देबबर्मानो आं खुलुममुं तै चबानि चिबाई आफारो हामजागमानि तै चबानि चिबाई आफारो चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब तो आदम जगरक ब्लॉक लेवल नि बूथ लेवल नि जब तो चिनी तांगफांग जगरक नो तयो प्रोग्राम फाइ मानजाक फाइनाय ओ आमचाइनि जब तो ताकुते बुकुक संग्रहना हामबाया फारै आंबो गोबां कक साग्लाक कारण सारितलांनानि बागै गोबां मा बरक नासिंलायजाक बेलाई साल मागै थांगाय सारिनि कालार बरक सिनिग्लाक साल हाबि आसाकनो सारि बागै हरदि आबन बागै आंबो कक कमनो सानाय हियाबा दिनि मो सारि बागमानि पान्दा बो बरकनि बागै जों आबो मा सानाय जोंहा 30 बछर एडिसि हाफांगो गोबां मा बदल रगनो आसुकमानि नुखा कुनो एडिसिनि हाफां एबा और जिदिजाक प्रार्थी रक मंत्री रक बरकनि हामग्रायनि बागै कम्बल थं रिगनाय थं सारि थं विभिन्न स्कीमनि मथै बरकनि मानथाय सक्तैनो तैकेबो वानसुकनाय करै दिनै आं बेलाई तंथगो मो एलाकानि नरक बुद्रि रहमानि मोजां सुहेल देबबर्मा कायसा खूब गाहाम स्टेप नाहारगा 1000 बोरै रगनो दिनै बजे सारि बागनानि प्रोग्राम खालायगा बिनि बागै बनो याफा खरबै जतन हामबाय याफा दे अमनंना उचित चिनी जनदरबी लिडार रगनि सामुं आहायनंना उचित अफिस आसुक लायखाय मोजां सुहेल देबबर्मा ओं एलाकानि गोबां मा बियालनो तैयै जोंबाय कक साव आंबाय कक साव मार्केट शेड नांनाय मार्केट स्टल नांनाय खेत आमचायो तैकरै तै मारनाय विभिन्न बरक लुमक्रे साख्रें दंनाय रक बरकनो फाइनेंशियल एसिस्टेंस मारनाय बिनि वानसुकमानि बरकनि बागै थाक्लाया एबं अमो हाय बरक रकनो नरक बुट रुइ नं बुट मागना थांया थिनांगो तेबो रामचंद्रघाट विधानसभा एवं सारा त्रिपुरा राज्योनो सुहेल देबबर्मानि सामुं तेबो काहामक्लाय जनगण नुगनाय आइते जोंनो तिनि केबेंनान बागै गोबां मा शक्ति केवो दिल दिया है जान भी देंगे जान रमांग रमांग तिप्रा सब बुलाई लायो नरक खना खना बुबाग्रा चिनी पार्टी नि चेयरमैन কয়েকদিন আগে যখন ব্লক ডেপুটেশন রিপুরু আপনি একদিন আগে বুবাগ্রা শাখা
हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें वायलेंस नहीं चाहिए। जों शांति प्रिय भावे तांगै विलेज कमिटी निर्वाचन खालायजाकलिया आबोनो जों प्रस्तुति सानाय कारण भारत सरकारनि समस्त स्कीम तिनी चिनी टिप्रासानि यागो फाइ क्लाई फाइयांगो आबोनि कारण का विलेज कमिटी नि निर्वाचन खालायानि बागै स्कीम बागनानि बागै निर्वाचित एक विलेज कमिटी नि दरकार आ निर्वाचन दिने बीजेपी सं खालायरा गया तांगै खालायरा गया बगा निर्वाचन कारण बीजेपी शिवो যদি ত্রিপুরা রাজ্য ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায় 587টা ভিলেজ কমিটি নি বিসিঙ্গ 400 থেকে 450 ভিলেজ কমিটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিপ্রা মথা জয়লাভ খায় নাই অবনো কিরুই বিজেপি সরকার বড় নির্বাচন খায়রে গিয়া আমি বিজেপি নেতৃবৃন্দদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলছি त्रिपुरार मुख्यमंत्री मानिक शाह महोदय के बोलছি विलेज कमिटी निर्वाचन खाइयाय टिप्रा मथानि यागनि नरक योगी थांग बांगला आगामी विधानसभा निर्वाचन बीजेपी नो मिनिमाम 35टा सीट दखल खाई त्रिपुरा एকক भावे टिप्रा मथा सरकार जों गठन खाइनाय आंनि रियाय बांचिनाय बरक दिल दिया है जान भी देंगे सामने बाकी जान नहीं दफा बाई दफा बुलाई रुबोय फाटार सरंग बाकी नरक जान नहीं टिप्रा मथानि वारियर रको जान नहीं किंतु दफानि बाकी जान नहीं चल फाटार सरंग बाकी जान दिया है बिनि बाकी जों समय मा दांनाय फाइनाय विधानसभा चौमारी चीनी बागे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मैं जानता हूं मोदी जी भी सुन रहा होंगे हम क्या बोल रहे हैं त्रिपुरा में टिप्रा मथा क्या हम बोलना चाहते हैं मोदी जी दिल्ली में बैठ के हमारा बात सुन रहा होंगे मोदी जी ना बोलছেন साओ टिप्रा सारक रांबाय पाइजामा दिन थांगा अनंत बाबू थाजिं साकातामो आं बुझिलो बुझी सुखिया पानो किछु किछु तो আমরাও বুঝি অনন্ত বাবু এটাই কইছে ওয়াক বাহান খাইছে মদ খাইছে চাল ডাল সব খাইছে ইলেকশনের পরের দিন জিগাইছে কারে ভোট দিছে কয় চেকরা লাল পার্টিরে ভোট দিছে এটাই কইছে পাইজে গোছেন মাইরুম ভাই পাইজে গো ওয়াক বাহান সোয়াক ভাই পাইজে গো কিন্তু আর দিন থাঙ্গা কাকুরো আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ দলগুলোকে বলবো টিপ্রা সাথে বেচা কেনাও চল পাইজাগলি আইছে जों প্রমাণ রেখা ত্রিপুরাও নরক বরক जों যতন বুট রুই টিপ্রা মথা 1.5 মাসটি পার্টি বিজেপি হাই পৃথিবীনি সবচাইতে কতর বদলনো এডিসি নির্বাচন হচ্ছে 28টানি বিসিঙ্গ 18টা সিট দখল খাইয়ে প্রমাণ খাইরিকা চিনি থানসানি থানি বিজেপি বলছেন ভাই মেচেন জাগো বিজেপি নিও রাংনি শক্তি কিচ্ছুই আছেন তারে আছে বিনি বাগাই जों थानसामा दंनाय बुबाग्रा तामसामा थानसा दोंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मिल जाएगा आ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तमो आ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन का ग्रेटर टिप्रालैंड जे ग्रेटर टिप्रालैंड का देन काय चीनी बड़ ग्रुप चीनी मुख्यमंत्री चीनी पुलिस मंत्री चीनी रांगनी मंत्री যত কিছু নাই তিনি বিজেপি ওরক খাই নাই খরচে খরবি বরক তংমানো বরক সাবজুনালো ডেপুটেশন রেখা বং ডেপুটেশন বরক কাম সিনকা বরক সাকা 2014 15 ও এডিসিনি সাবজুনালো রাং ভাইকে খরচুনকা আরে লাচিনান কক বিজেপি রক 2014 থেকে 2016 টিপ্রা মথা সরকারও করে
আব্রু সরকার আসুকজা টিটিয়ে দিছিও সিপিএম রংনি সরকার কিন্তু जोंनो ভাই প্রশ্ন খাইবায়ো আর প্রশ্ন খাইবানি আগে নিজে ত্রিপুরা সরকার বে আলোচনা খাইদে ওয়ান সুদিয়া জরাও সাবু সরকারও তো তাকুক বিন বাগে মাই করে জকাপ নাগলাই কোনো লাভ করে বিজেপি ফাইনাই বিধানসভা চংমারিও বরংনি খারনানি কোনো লামা করে তাবুক जोंनुगो চিনি পার্টি অনেক বিজেপি নি লিডার বেরাই থাংবায়ো আ বড় লোক তামনি বাগি বেরাই নাই ফেকা বড় টিপ্রা মথানো সকাগি দেমান্ন চেষ্টা খাইবে গাইতে এক বছর গুড়াগুড়ি খাই নুখা এমডিসি এম রগ্ন রাং বাইবতেই পাইমান লিয়া তাও এসব বিজেপিও ফিরবই থাকো আমতেই বড় বাগি जों ওয়ান সুগেই তংনানি বান্তা টিপ্রা মথা এবং টিপ্রা সারনো বড় সকাগি মানিয়া টিপ্রা মথা এক তংখা দেনকে চিনি গ্রেটার টিপ্রা লেন ডাক্তি ডাক্তি নো চিনি থানি ফাই সপাই নাই তিনি আন কক কলক সায়াই চিনি আম চাইনি বড় রগ্ন কই নাই হিনাঙ্গ যে কোনো জবাও जों থামসা খ্লাইयै পাল বাক্সা খরাং বাক্সা খ্লাই দফা বাই দফা ওয়ালাই লাইয়াই দফানি বিরুদ্ধে যারা তংনাই বড় কইছে জবা খ্লাই চিনি গ্রেটার টিপ্রা লেন তুবুনান বাগে বখাসং মারা খ্লাই নাই এবং চিনি বিশ্বাস তঙ্গ শুধু ভারতবর্ষ হইয়া সারা বিশ্বনি বড় পর্যন্ত তিনি গ্রেটার টিপ্রা লেননি দাবি ন আই সাপোর্ট গ্রেটার টিপ্রা লেন হুনে ব্রিটেন স্কটল্যান্ড হাঙ্গেরি সাউথ আফ্রিকা প্রত্যেকটা দেশও তিনি গ্রেটার টিপ্রা লেননি ও দাবিনো বুইসিনিকা আবো বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্যনি বিসিং দিন ও সিনিমুং সম্ভবঙ্কা আজ চবানোস বাহিকেছেন গ্রাক খ্লাইयै টিপ্রা মথানো সমর্থন খ্লাইयै চিনি হাও চিনি শাসন কায়েন খাইনানি जों आरो मा थांनायनि दाखुगो दिनै न'मा पान्दाओ आंतै कक कलक सालिया सारि बागनानि पान्दाओ दिनै सारि बागजागना नंथो ओ सारि बागमानि हाय थिनांगो तीबो स्किम गाहाम गाहाम जों तुबुबै म बगाबिन आमचाइनि बरकनि सेवा ख्लायमाननान्तै जोंनो जदनो समर्थन ख्लायजाबायदि आसे कक दारागिनो आंगानि कक नरम मथाक्का টিপ্রা মথা এক লক্ষ বোবাগ্রা এক লক্ষ হামবাই সিনি ডিপুটি সিএম সামনো যতর পাল খাই